ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትር ምንዮተይ እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንሪኢና እዚ ኩሉ ትምህርቲ ክንወፍር ከለና ተቐደም ሳይንስን ባዮሎጂን ገለን ክምህሩና ከለዉ ነዚ ጥራይ እንተዝምህሩና ክሳብ ክንደይ ምጠቐመና ነይሩ ናይ ብሓቂ 10 ዓመት ልዕሊኡ ትምህርቲ ወፊረ ኸውን እየ ቀዳማይ ክፍሊ ሓምሻይ ክፍሊ ናባልካ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዲግሪ ካልኣይ ዲግሪ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ዝመሃረኒ ሰብ የለን and I hope እዚ ነገር እዚ ንነፍስ ወከፍና ክጠቕመና ንደቅና ድማ ሓደ ብሓደ ክንገብሮ ዘለና እዩ እዚ ነገር እዚ ተገይርና ድማ ኣብ ጥዕናና ሩይ ዝኾነ ለውጢ ክንገብር ኢና ምናልባት ናይ ጥዕና ኪላታት እዚ ትፈልጥዎ ትኾንኩም ድሓን ግደፍዎ ካልእ ቪድዮታትና ተይራዩ እዚ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ንዝበዛሕና so ላይ ግበርዋ ክሳብ መወዳእታ ራይዋ ክትግረሙ ድማ ኢኹም let's start እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ መጀመርያ is about 25 to 50% of the population habitually breathes through their mouths. And they don't realize the neurological problems that this causes, the respiratory problems. بأفكم دولا بفنجاكم تتنفسو زبز حسب كاب 3 كساب 5% بعالم بأفي تنفس بأفكام التنفاس كساب كندي تقمكم زلوخ تقرميو كنقرونا كيلاتات عمود أتدم كمي جيرنا التنافسخ نجبر لنا حدا بحدا مسوم إكسرسايز نجبرينا عبتقوم زلوا بتعنانا مالتي. Causes problems with snoring, sleep apnea, even metabolic disorders. I mean, it goes on and on and on. So we knew that after years, it can change the structure of your face. It's so common in kids that it has a ملكعكات عناخا محرناخ أبت عناخا بستفل عليه أجمعت عوزمت قطرية باللومن The way you breathe can cause bad breath, poor sleep, early aging, gum disease, and high blood pressure. Hit the follow button first and watch until the end where I'll tell you how to prevent it. Prepare to be shocked. Yes, the way you breathe can have a serious impact on your health. Breathing through your nose filters and humidifies the air you breathe. And when you breathe through your mouth, it can have a serious impact on your facial structure. Nasal breathing is essential because it produces nitric oxide. نزي از نگرنا سب وحود سب نالبات وحود عدلنيا تاتينا فريتنا نغون زبس حسب بافيزه تنفس باف كانفس تنفاس دما اتي نحنا كنفتر كلنات بيولوجيناتنا بفنጫና كاتك خلالو تاير بتخكل ابسانا بونا كورد ጽሩይ ተጻሪዩ ክወርድ ተኾይኑ በአፍካ ምግባር ግን እቲ ብውዛት ወካ ባክቴሪያን ቫይረስን ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ቀንዲ ጸጋም ቅርጽ ናይ ገጽካ ከም ዘበላሹ መልክዕ ናይ ገጽካ ከም ዘበላሹ كسات كان ቁመናናን ከም ዘበላሹ ቀሲልና ክንርየና ተገሪመ ዘለኹ ክገርመኩም ኢና ኹን serious impact on your facial structure. Nasal breathing is essential because it produces nitric oxide. Nitric oxide improves your lungs' ability to absorb oxygen and transport it throughout the body. It's also antifungal, antiviral, antiparasitic, and antibacterial. It helps your immune system fight off infections. Mouth breathing can lead to crooked teeth, facial deformities, and even poor growth in children. Some signs of mouth breathing are snoring, dry mouth, hoarseness, and unfortunately bad breath. እንታይ ብለና ኣሎ ብጣዕሚ ዘገርም ዘሎ እቲ በአፍካ ምስትንፋስ ክንደይ ጸገማት ከቃላዓና ከም ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነ ከም በዓል ምሕርናኽ ሚትኻዊ ዝመጽእ ብለና የለን ወይ ኣይኮነን ግን ዓብ ኣበርክቶናቱ በአፍካ ናይ ምትንፋስ እዩ ነዚ ንምክልኻል እንታይ ቴክኒክ ከም ዝጥቀሙ ጽንሕ ኢልና ክንርዮ ኢና ከምኡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኢንፌክሽንስ ከትሕነና ይኽእል ሕማቕ ሽታ ናይ ኣፍ ካብ ኣፍካ ምስትንፋስ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ብዙሕ ጸገማት ከም ዘለዎ እዩ ዝነገረና ዘሎ ካብዚ ተበጊስና ኢንፋክት ኣብ ጾታዊ ርክብ ክሳብ ክንደይ ተራ ከም ዘለዎ ክንርኢና ጽንኢልና ክትግረሙ ኢኹም ሎሚ are snoring, dry mouth, hoarseness, and unfortunately bad breath. In children, look for cracked lips, large tonsils, and increased crying episodes at night. Try sleeping on your back with your head elevated, changing your air filters, a saline mist, practicing nose breathing. Try one of these for facial structure, and follow me for shit like this. Okay, so زياريكم علىكم حج دما بقلل زبالة تيب كبناي كالي قد من أبتاع قداسي حبريتا مسجارنا مالتيو. Take your sleep to the next level with mouth taping. If you're one of those people who says, I don't sleep with my mouth open at night, man, I don't need any mouth tape, then I'm willing to bet that you're probably a mouth breather. If you check off any of these boxes, if you wake up in the morning and you have dry mouth, if your nose chronically gets congested. So, بأفكا خمت تنفس ጸገማት ናቱ ይደግመላ ለኹ ደግመልኩም የራይ ወዝዩ
probably a mouth breather. If you check off any of these boxes, if you wake up in the morning and you have dry mouth, if your nose chronically gets congested at night, if you wake up tired, brain fog, lethargy, any of these things. كم زياتري وازلهم أفنجانا كونجست دزتعات عوز سمعنا ندحر خوينو كنت نسك أبدك أصلا ونعبت رايز اللوبة أفنجانا مستنفاس زي لما نايا كبيت كونا نغليو صبوغ دك أزي نركب دك أجيبنا زي نتنسي استفل عليه أجمعت انتلنا خوينو حدا كابت أجم ميت قوي بلنا يلن حدا كابت أجم بأفنا سلنا تنفس كون نغلينا انتاي قبر نزل مكل خالك نرينا nose chronically gets congested at night, if you wake up tired, brain fog, lethargy, any of these things, there's a good chance that you're breathing in and out through your mouth. Are you a chronic snorer? High probability that you breathe in. محرناغ دما حدا كابتي بسنك أفكا كفيتكا مستنفاس كمت زخلت أجامي بلنا له. And out through your mouth. So if you're hearing this and you checked off any of those boxes, then I invite you. So حجي انتاي كنقبرينا قال كيلاتات نزل محقاز انتاي قبرو بتي مخرك نجمرينا. Teeny piece of tape. I use a piece that big. It's about half the size of a postage stamp, and I put it right across my lips. I can still talk to you. I can still breathe from my mouth if I want, but it just reminds me when I'm unconscious to keep my jaw shut. And I can take it off with my tongue. So this is not a hostage situation, duct tape kind of thing. This is a teeny piece of tape just to train the mouth shut. And just anecdotally, I've received several dozen emails from people who have had chronic snoring for the past few decades, who have had even mild or moderate sleep apnea, and they've recorded their sleep and they no longer suffer from those things. All you need. زقرميو دكتور يزز نقرنا زلون تايب لالو أبت مجمريا زي لمدنا كاب تفترو زي نقبرن تنيرنا نخن لمدو قرب كابدنا يخلي نعون ملمدقن نشتي كولا وسيدام أبافهم كتزارب كم تخل جرام يعطوا الزد ما انتهي قبركا نمتنفاس نخد كيل نخد لمدو حق زكاي خل بليس نزيا فيديو تراهم براكتيس قبروا انتهي بلت اني هم مودا تتس إذا أنا زبلكم زلخو مخري نزي مخرنا تي سميعهم أفهم عطيهم بكولا جيروم تعي كولا جيروم نشتي مستفاس كعبيم نشتي جيروم كدوكس جمرو من تدك عصم ريكورد مزقبروا أب تليفون ريكورد مزقبروا دك عصم بعبد رجاك محاش كيلو تراي دي كونس ناي عمتات ناي محرنا صقام زنبرم مفتح رخيبهم لو يبلنا له سلازي إذن أجرزي بعفنا زعتو أكسجين ولا نمستنفاس نكرسنا بزع صقام اللي زلوا نزي نجار كنقيرو خان خلينا أنت غير كادما بفلاين هتس أنا دما كمهرم زلنا نتلو the number one بأفنجو من خطة تنفسو كم زخولو خنقبرام كنكلالنا زخا challenge خنقبرام لنا أدلاين تخوينو كولا خنقبرام لنا أنا خجم رأيزيا أي فلتان نيرة كحسوا لكم أي كلني أي فلتان نيرة I'm surprised جن بتصبون نجار كابغليلو كانوا تكبرون خل بمخانم بزع جزء أنا فليت أكون كونجن بافنج آية تنفس نيرة بزع جزء so I felt on نيرة جن أملا خفيت إن نيرة قبل خل حججن intentionally وراي لبعلامة كمان خجبر كحجزان سلا زخلي أزيه صبغ دسمع نزلوا so this is very important حجن ريو الزنا جرزي أبدك أس أب استفل عليك فعل بملكنا أو معنا تراي زي كونه حنت أجر ميز روح بقى كنرينا صنعي لحج براكتيس كنجمرينا كما يجيرنا التنافسات تخكل كانت تنفس نغل التنافسانا أب كل جعزنا هي وتناك ساكن ديت وخمس على نغل صنعي لنا قد نمرأينا نزيا سمعوا كتقرميهم أنا دي حسب كويزي أم شور كتمرنا قنت خليها. I have better gentlemen. إذا فيديو زياب بزعبة صوتها وركب مس بيتخا مس بعال بيتكي مس أفكاريتك ترغبو صبق صوتها وركب نخد جبر زحجز أقداس مغري التنافساي زري نازلو so زقد سنة تقول إذا حبريتها زنوصدو. Gentlemen, if you want to have better erections, then stay tuned to this video. التقند على ما دما نتي نوتبعتاي يوك عندي نتي بلعتو وتبعتاي
نكل سبب استفل عليه نبزح سب بعد ما نعبيك خيط كله إيركشن ويكات متنسانا يبلعتوا تبعتاي أقام كقاط مثلا زخل إذا التنافس هذا ما exactly نوع نتحبريتايز نقرنا زلو نسمع يهج. Tune to this video. Women, if you want your man to have a better erection, then stay tuned also. Honest with you, the technique that I'm about to share with you is a quick fix and it won't get to the root cause of the problem. But if you do it, you will notice immediately. إذا تنافسازي نتتأجم زلنا كم عينة تأجم ناي بالعتنا متنسى تأجم انت لنا خوين يفوسا يكون كنز بزلو خيب لالو انت هيدا كويك فيكس نتزلو تأجم أبتوانت إنك أرك حجز خل تقند مسارة هاو تأجم جن حكمنا وحجز كدلينا يخليو سلازي نسمع يوج. If you do it, you will notice immediate results. Works by increasing the nitric oxide levels in the blood, which is a vasodilator. And actually, for those of you who don't know, how Viagra works is by releasing nitric oxide. So all you've got to do is before you engage in any kind of activities is breathe through the nose. I'm going to demonstrate for you right So زي ما هذا أزي أقداسيو أنت خيلكم مسخد قبر فتنو وكالك زيهم كنت قبر وادخلوا. Right now. It will look something like this, and you can do this for as long as you want or as many rounds as you want, but you don't need to do that much before you start to see the effects. So you can do this before engaging in any sexual activity, but you can also do this if you just want to feel more energized or if you want to do it before a workout to reduce fatigue. If you want to know more about breath work and how it can انت يبلنا له إذا نجر إذا عجباب التنافس هذه عينك عميك تنفاس بغلط في تنفاس مالتيو جد الناس أتوركبت رايز حق زي كونن كم سبورت مقبار كادي أبكاله إنرجي تركب تدليخا كنت عملت تخيل أقداس مغرب لنا لوجن زيادة ريكومنديشناتو كم ناس أتوركب أنت غير كايو تبص أتاوي experience أتوركب experience التحدار كله مغنياتو أتوركب أزيا قداسي بعتنا حدار سلزم. If you get more than 7 hours sleep per night, that's not time in bed, so it's time asleep, which is important. But if you can get more than 7 hours total sleep per night, and that can be consistent across your lifespan, then it has a positive association on health. So لعلي شوعات ساعات دك استخوينك every day بغض النت فجي شوعات ساعات عبارات بط مبالغ يكونن عاد دين قاقيلو ولا 10 ساعات بط كتبل تخلي خبرات جن عميق ويكا كواليتي دقاس على خلي خاي تعتو سو لعلي شوعات ساعات كواليتي دقاس انتلخا معلتها ومالتيو عبتعناخا عبا استواصو positive أونتاوا استواصو كلوا كم زغل ينقرنا له let's listen. Health. So reduce risk of cardiovascular disease, reduce risk of diabetes, reduce risk of cognitive decline, i.e. Alzheimer's. Again, كابتن سلسلة زبلونا أنا حواويسو ينقرنا له انتهي بلنا تانيهم صبوك يرنا دك أسنا لعلي شو عدت ساعات صبوك زخونا دك أسنا cardiovascular disease ناتنا ويكاز مسلبن مس شامبوقات دمن زتحاس كابز حمام زين خندحن زبلة عدل لنا مس cognitive ويكا ناي أمرونا ناي مزكار ناي محازن كله تدما زبلة خوني خل كمودما مش شكريان زتحاس حماماتون كابون كندحن خل سلازي دكاس قبل العيدما مس ميزاننا دما عبتها رقم زلو فرش شكر كلنا مس ناي انسولين سلازي خيد زي دكاس زي ترى نجر جيرنا نريو دكاس كاب متن لعلي أقداسنت كم زلوا نرلنا حج انتهينا نبدأ لنا أبزي حنت نمودة ساعات كندك سالنا ساعات كنت سالنا زي حجز ما تزلخ نقرنا بليز لايك بروا let's نبكالو دما شير بروا في اللاي أب أمريكان قالن زلوا جلس بات بكندان زلوا بزو ساعات يمسرحوا ذا فيديو سردولهم كتحجزهم تخليها 411 you're going to produce more growth hormone than if you were to go to bed later at night. I like this one عياد ياها قدمي ساعات 10 حدا ناي مشيت اب عرات مدقاس وي مدياب وي كدقس مجمار كاب متن على قداسيو ايو كابلومي كتكبر خفتن قدم ساعات 10 فراني دقس نيري ازن زحلف خلت عمتات جن نادون غو حجي لو من ابنت ذا فيديوز قبر لا زلو ساعات حدا دقس اس تينا جيشا سلازلام ساخ على القرب جزي وسيله دحريت اني سو كم دما فادوس قال ملف فادوس قال دقس على لو روح وان غير لو دقاسي دما قرب تغيير خمزه لير يلو so again
ንነፍሰይን እዚ ሓበሬታ እዚ ንዓይ ስለ ዝጠቕመኒ እየ ናባኹም ዘሕልፎ ዘለኹ ከምዚ ኣነ ኩሉ ስለ ዝጥቀመሉ ፐርፌክት ሂወት ስለ ዘለኒ ይኮንኩ ነው I do have the problems እዚ ፀገማት እዚ ብድሆታት እዚ ንዓይ እውን የጋጥመኒ ንዓይ ስለ ዝጠቕመኒ እየ ድማ ንዓይ ዝጠቕመኒ ንዓኻትኩምን ክጠቕመኩም ዝኽእል ኸውን ኢለ ዘሕልፎ ዘለኹ እንታይ ብለና ኣሎ ቅድሚ ሰዓት 11 ኣብ 4 ክድቅስ ምድያብ ምጅማር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምስ ተፈጥሮ ኮኔክት ስለ ዝኾነ ንስማዓየ እዚያ powerful message please like you will and the reason is that you're working with a natural diurnal rhythm which means light hours and dark hours and circadian rhythm of human nature so if you begin to rise with the sun and go to bed with the dark you're going to be a natural rhythm with the earth and with nature ልክ ምስ ተፈጥሮ ምስቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ነገርን ስለ ትኸይድ ዘለኻ ድማ ኣብ ሂወትካ ዝበለፀ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ተፈጥሮ ትኸይድ እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ግዜ ውፅኢታዊ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ስለዚ ክዓርብ ከሎ ድቕድቕ ጸላም ክመጽእ ከሎ ክድቅስ ኣለካ መሬት ክበርህ ከሎ ወይ ካ መሬት ክትበርህ ከላ ፀሓይ ክትመጽእ ከላ ድማ ክትንስእ ኣለካ እዚ ድማ ምስተር ሪዝም ናይ መሬት ስርዓት ስለ ትኸይድ ዘለኻ ብዙሕ በነፊት ኣለዎ ይብለና ኣሎ ንከተሎ and go to bed with the dark you're going to be a natural rhythm with the earth and with nature and humans are really the only creatures that get out of rhythm with the earth and it counts for a lot of the sickness in both mentally and physically that we do have so again like this works for mood as well I can't recommend this enough waking up with light you can use a natural wake light and then of course sunlight as well get that sunlight in the morning ሓደ ካብዚ ኣብዚ ዋን ዘሎ ዘየድሊ ሕማማትን ፀገማትን ድማ በዚ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ደቂ ሰባት እቶም እንኮ ካብ ተፈጥሮ ተነፂልና አንጻር ተፈጥሮ ክንከይድ ንኽእል ሰባት ኢና ማለት ካልኦት እንስሳታት ይፈልጡ እዮም ማሱ ድቅሱ ማሱ ትንሱ ምስቲ ኔቸር ኮኔክትድ እዮም ንሕና ግን ብዝተፈላለየ መደባት ናይ ስራሕና ድዩ ሶሻል ሚድያ ድዩ ገለ ክገብር ካብቲ ተፈጥሮ ይሄድመና ስለዚ ፀሓይ ክዓርብ ከሎ 10 ፈርቓን ኣቢልና ብዓራት 11 ደቂቃስና ወይ ቅድሚ 10 ፈርቓን ተጀሚርና እቶም ስራሕ ከምኡ ዝገብረልኩም ፅቡቕ ዕድል ኣለኩም ምሳሌ ኪስና ለይቲ ድማ ምስቲ ምትንሳእ ክንትንስእ ከለና በርክ ከሎ እንተኺልና ድማ ተንሲና ፀሓይ ናይ ንጉሆ እንተተሃሪምና እንተሎ ብተዓድና ፀሓይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ጥዕናና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት እንታይ ዝብሉ ኣነ ብዙሕ ድቃስ ኣየድልየንን እዩ ኣብ 4 ሰዓት ፀግብየ 5 ሰዓት ጥራይ ዝድቅስ ዝብሉ ይብን ዓበይቲ successful business people influencers ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ሓደ ክኢላ ናይ ድቃስ ኣብ ጆ ሮገን ተዓዲሙ ምስተሓተተ ክንምንታይ እዮም ዞም ሰባት ዕዉታት ንስማዓዮ What about the people that say that they sleep, they go to bed, they sleep 5 hours, they wake up and they feel great? Is that bullshit? The number of people who can survive on 6 hours of sleep or less without showing any impairment, rounded to a whole number and expressed as a percent of the population, is 0. Wow. Yeah. Wow, 0. تشدس ساعات እናደቀሱ ሂወቶም ድማ ዝኾነ ይኹን ለውጥ ዘይገብር ወይ ናይ ጥዕና ናይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከይሃለዎም ክቕፅሉ ዝኽእሉ ብመልክዕ ናይቲ ሕብረተሰብ እንተሪናዮም ትሕቲ 0% እዮም ሓደ ክልተ ክህልው ይኽእሉ ዶ የስ ብዓይኒ ህዝቢ ክንዛረብ ብዓይኒ ሕብረተሰብ ክንዛረብ ከለና ግን ትሕቲ 6 ሰዓት ምድቃስ ኣገዳሲ ኣይኮነን ሪኮሜንድድ ኣይኮነን ስለዚ ከነስተኻኽሎ ኣለና እኹል ድቃስ ክንድቅስ ንድቃስ ቀዳምነት ክንበለና ኢና ንበሃል ዘለና ዝኾነ so እዚያሪ ኢና ኣለና ሕጂ ትኽክል ኣተናፍሳ ክንመሃሪና በክልተ መንገዲ ድማ ክንርየና መጀመርያ እዚ ክኢላ ክመርሓና ድሕሪኡ ድማ ስፖርተኛታትን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ናይ ኔቪ ናይ ኣሜሪካ ዝጥቀሙሉ ፍሉይ ክእለት ክንርየና ማለት እዩ Let's start with this one. A technique for somebody sitting at home, wherever they're doing, running, maybe you stop for a moment and in through the nose, expand the diaphragm, feel your waistline expand out through the mouth. Is that a good basic breath technique? One thing good we can do, just to get a little flavor of it on the podcast right now, we'll just do 5 breaths. Okay. We'll do in through the nose, we'll do out through the mouth, out through the mouth. The exhale, you just want to let go. Breathing is one of those things that you do consciously and unconsciously, not unlike blinking. Correct. What else is there real quick? But farting? Heartbeat. But you can't make your heartbeat. It's just beating. That's not something you do. Well, I think Wim Hof is on that tip. Okay. Sorry, let's get back to that. I need to slow down. He can lower that heart rate. Yeah. So let's just do 5 breaths. In through the nose, out through the mouth. On the 6th breath, you hold it. So you breathe all the way in and hold it for as long as you can. Don't drive, guys. So I didn't. So ነዚያ ኢልዋ ዘሎ ክትሕግዘና ትኽእል ሓንቲ ቴክኒክ ከርየኩም እየ ከመለሶ ኢና ንሱ ድሓር ክገልጽ ስለ ዝኾነ በዚያ ክንጅምር ኢና ሕጂ very powerful please like ግበርዎ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ጥዕናና ሱር በተኻው ለውጢ ንኸነምፅእ
powerful breathing technique used by special forces and athletes all over the world. It's called box breathing and has physiological and psychological benefits. It can help reduce stress and anxiety. Simply follow the circle around the box. Let's እዚያ ቦክስ እዚያ በሓደ ኮይና ክንገብራይና እንታይ ይብለና ኣሎ መጀመርያ እንታይ ይብለና ኣብዚያ ክንጅምሪና በታት ናብዚ ወገን ዘላ ብሪዝ ኢን ማለት ትንፋስ ንውሽጥ ምውሳድ ማለት እዩ ድሕሪው ኣፍና ነቲ ትንፋስ ዝኣትዋ ውሽጥ ጠጠው ከነብሎይና ኣብታ ላዕሊ ዘላ ግዳም ማለት እዩ ክሳብ ንሳት ውድ ኩዕሶ ክዘውረልና ያው ሽዑ ብሪዝ ኣውት ቀሲልና ከነውፅኦይና እቲ ኦክሲጅን ድሕሪኡ ድማ ምስ ወፅእ ሓንሳብ ቅድሚ ኦክሲጅን ምውሳድና ትም ክንብል ኢና ራይዎ ሕጂ ንሕና ብሓደ ክንገብር ኢና ተኸታተልዋ ክጅምር ከላኖም ክገብር እየ Let's do this. Breathe in through the nose for 5 seconds. Now hold your breath lungs full for 5 seconds. Breathe out for 5 seconds. Now hold your breath lungs empty for 5 seconds. Now repeat 2 more times and I will explain what effects are taking place. You are regulating your breath and lowering your heart rate. You are removing attention from things that could be causing stress and anxiety. By the end of this exercise, you will have taken just 3 breaths in 1 minute, in comparison to 12 to 16. At the end of this exercise, anxiety. By the end of this exercise, you will have taken كجمرة بحادة دقيمنا خلاك زي خنقبراينا قسيلا مستنفاس كنفتنا لنا سلسته كلته حادة go just 3 breaths in 1 minute in comparison to 12 to 16. After this breathing session, relax and notice how you feel. If you enjoyed this, why not try our 3-minute box breathing video next time? Like and follow for more. Want to learn a powerful كم زراهما إذا من قد زيا فيديو زيا كالو وينك صدقكم يا مودتا very powerful حجي نزيعي كجبرتنيهو حنسب نسو كالي تدما كتحجزكم تخلك جبر لكم بخنياتو it's a very powerful techniques بخمسين تقتلنا دما أبي وتنا بزح كنت كم نخلينا سلسة جباب زلوا دما كن رينا زيا بزح جزء تكملهم let's go كنجمرينا normal سلسة كدير بعد تجيخ قبر سلسة لك مستاكو عصو خنجمرينا سلسة كلتة حادة go so كديب كلا تنفاس وشتو صديب لكم الله كتورد كلا عطيكم ما دوبلو دويلكم تصنعوا شعود ما قسيلنا دما نتاير زنبرنا كنوت اوكن جمرينا مالتيو ازيا انا قبركم ما خيدو نسو تي مخرك بنا قتليو كنسمعينا بزي adenoid face. You see these kids with very long faces because they've been mouth breathing so long that their faces have actually the musculature and the skeleture. بأفوزة تنفس سب كم زك أي حزة لو سب تري واللهم قصنا من الحس بلا نتخلو قصو كنا ويح جمر بتخكل بفنش أنا نتنفس غينا جن قصنا قدام قصو كقفحي جمر مالتيو نقدام قصو قفح كله ما تبغيو so التسميات أقول إذا جيرو مزلو نسو تتخكل ذا تنفسيو تقيع جيرو مزلو دما تبقى أفو متنفس زفترة نجاريو أما نجانا بكل سأجمع فترنا have changed. It changes your skeleton. Yeah. It creates a longer face. So that air that comes in through the nose is slowed down, it's filtered, it's humidified, and it's conditioned. So by the time it gets to your lungs can absorb that oxygen so much easier. Even if you eat keto, vegan, paleo, whatever, even if you exercise all the time, if you're not breathing right, you're never really going to be healthy. Even if you كندمنتاي تخكلنيا كايدالنا اتنافسانا جيغا تخوينو طعنانا كبالاشو يبلنا لو بليز لايك غبروا ناتكم ريتو ناتكم حسابات اكافلوني ناب كالو دما سددوان بزح سب كتقمم سلتغلنا بلكو نايلو مارستي ابزي كودي افكالكس امنرغب
ጽጽብቁ እናተመንኹ ኣብዛ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ artificial intelligence blockchain ከምኡውን robotics ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ኸይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኹሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ በታ ሓንቲ ሞያይ ጥራያ ክነብር ክንምባል ኣብ ትርፊ ግዜኻ ካልእ ዓይነት ምንጭ ናይ እቶት ክኾነካ ዝኽእል ሞያ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ንክትሃንፅ ተበገስ ነዚኣተን እናገበርካ ትኸይድካ ድማ ንኽትዕወት ዝቐለለ እዩ ኣብዚ መንገዲ እዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ኮርሳት ዝተፈላለዩ ኪላታት ዝተቐረበ ኣለኩም ኣብዚ ዌብሳይትናትና ኣትኹም ተጠቂምኩም ድማ ንቕድሚት ክወስደኩም ይኽእል ስለዚ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ነቲ ዝፈለጥካዮ ኣብ ግብሪ ከተበግሶ መበጋስ ግን እዩ ትለውጥ ዘምፅእ እሞ ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ